wallahi mtume sallama hamba ukana la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, la yablughanna hadha al-layl ma balagha al-layl wan-nahar, ما من حجر ولا وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام أهله، وذلا يذل الله به أهل النفاق أهل الكفر وأهله. mtume wakati yakauzamba yo haka wandu washashi wowe islamu wakaswa santina katreve basi ngo Madina ye dunia kwati wa islamu ngo washashi mtume hambanga ni mlavioni ya dini ya Mwenyezi Mungu ngaijohene yako mahala pia kabati nyumba haunzi haumji usilamu nuto jonjia we dini nunga ijohene ya dunia pia haita nyumba ngaijonjia ne kainjia tibasi ngejo hujaitukuza wandu wa hedini isisenseni o wanafiki basi wallahi alazim wakati nga ujohu jaharimenti ya komo ya misihiri ya Mwenyezi Mungu ikaya Mwenyezi Mungu basi yendi ya ujuonda ya Allahu wa yeche shaw wakati ngojo huja Mungu ye kamba nrabo mtume kamba nrabo wakatani sihiri joka ya Mungu basi wa anna almasajida lillah yejo kautowa hutuba vumbwe Mungu na mtume basi wanruwe swale joka ujuharongo ya vumbwe za Mungu na mtume kawandu wa konsiyo wakenti atende ya msirini kabati mirondo ya wandu wafanya mashuhulo msirini wala mrienda da honarme misiri ya Mwenyezi Mungu wala plus maksusu ya utawaza wala tijia uvumbu wa fulani ngwanzo avotiwa wala fulani wa imtukufu yejo tukuziwa mzima humsirini Mwenyezi Mungu wa yeche na mtume Muhammad hamba ukana mtume ndi hamba idha sami'tum ekamwishi ya mru ya latsamba hindu mru ya latsamba hindu mtume ndi wao mtu alatsashitu hajangu tangazo ko msiri na rengwe msihiri fulani halatsa montru wala tsama pesa jo yawona mtume hamba wanru hamba mguna jele utsi yawone haukakunti mahala hautapi publicity humsiri hono mahala hauabudi ya Mungu na usifu Mwenyezi Mungu ejo latsamba hindu ndia tangaze bonze hunu tsima hala hauta publicity umsiri na Mwenyezi Mungu tsima hala publicity mtume haka utsanganya wandu yambeza Mungu na mtume yambeza hedini ikangwa roho wendewa wanile dini ikawa janrongo uislamu nganzo saidiwa wanrongo unjilia uze swada kwa saidie dini mtume akakunjilo uislamu msirini ika markazi yakakweleze dini neza kuswe dini pia shandrongo za publicity za dunia no womru ya latsamba hindo msirini katina ruhusa hotangaza ho msirini ukahala tsamontro mtume de yazamba se prophet Muhammad ekahula tsamba hindu kutsina ruhusa ye imamu ya himu msirina renge mikro ngabo mru ya latsamba hindo msirini haungambe ndo tsanire rondo wa kutsina ruhusa rohabo nze utangaze bonze umsirini unsi mahala happy publicity mtume rida haraza homru huzamba hindu ho msirini mtume de haraza mruka do huzamba hindu ho msirini mtume hazamba kutsina ruhusa huzamba ndo msirini mtume de hazamba wai bof ngojo huzabonze kaubala nguongo huzo kantsibonze mu msihiri huzo yo obarazani bonze yo da toro habonze ngamina marashina mhuzo huzabonze kuna ujo munje hondani mu msihiri huze au kawo msihiri ula Mwenyezi Mungu hulizo yembebo ya hahe valari jari swaliri hule yembebo kabati biashara itsotsi nde ya Mwenyezi Mungu ho msihiri ba Mwenyezi Mungu habari mu Qur'an inna Allah ashtara Mwenyezi Mungu hulu min almu'minin hahulu gharimu wa amini Mungu anfusahum wa amwalahum hahulu Mwenyezi Mungu hahulu zenafusi za hao nezemali wazitoa hedini ya wahuli zendini bi anna lahumul janna ili wahunda yembebo basumsirini hula Mungu ngondo yaritse ngurini kwembebo kutina ruhusa unje ufanye biashara kwa msirini uhuze ihuze bonza yo aizo wakatinga ujohucha ze kampani za misiri nizo ngazijohisa wakatinga ujohucha yejo hima msiri ni ngujo ambeza Mungu na mtume na amrisha njema wakati wanga ujohucha wakufanya ze kampani misiri ni ngazijohuzia wakati wanga ujohucha ze plasi specializa wandu wafanya mashughuli ngazijohulawa ze plasi za hao ngazijoka harima ho bangweni plasi njema za hao ngajo tukuziwa waundo wa baba hatu
waundo wazee wa hatu ngwajo utukuziwa wake harimwa ze ngwajo ukayo harimwe mabango ho usoni nese majilisi ho usoni shemi sihiri ya Mungu la Mwenyezi Mungu ndio ujua wakati ni miadi na usiku uzijua ndaye shangami swir ukanga zijo ujiri endi ujonda ye Allah ukedini yahe ngejohe neya na ngejurenga mvuho malahoni no harimwe dunia inu kamili wallahi alazim watukufu na rejo harimwe kiswa nitie ila video beshwa sikahanda babi de yahe wala tajiri ya jahum sirin ile rudunge video abasaranzi ngenendele kiswa chamanzo mweshelo mahala razia riwone video ngenendeleze kiswa hizo ye maskini hakanti ye tajiri jahum sirin kajaunda plasilo libro ya ukanti itotsinda bala mtume itotsinda bala walumru maskini mru maskini basi ye tajiri wala zengo ya vaya ngono kazila ngoza notable ngoza mrumu wa shewo notable mhu alafuka tsundra bahanu ya kanti toti akote ya mru maskini ya vambango normali mbankandu simple basende ngukonti havuruye juba ya hahe asihunza juba yahe iliti tushe wala maskini iliti komeye maskini wala ishauje wiritu mtume hangalia haramboka unuje wiriswafi no kibria mvu uyihadhara we maskini woyi ishiye namne kiso joka kujabasa uyihadhara we maskini woyi swafi hasasa nyenkandu nejuba itikomeye maskini subhanallah mtume hashangaya mtume ngumuzi so suala rahane jajela hele suala mtume joka umuzi sabasa nariwone video ranzi haukanga wakomori wenjize twabyambizi nungo unizo ujewiri na kiburi na udharau wangu wenji wakomori ngo unizo mtujonga uangabinga mjuni tina jemu yawe kangwao mnike percentage wakomori wenji ujewiri uno ne kiburi uno heze nguo njema za hao neze jagila neze kiyemba neze costume za hao madharau ya udharau wangu hata humsirini mrungu swali katwanza kome mwananya mrungu vuro mdu yewe ndo yewe yujuka kuntushe yewe mwanando yewe mbabando yewe harili samba hindu yewe hafanya mashuhuli yewe halooza hata humsirini hamu mkatwanza komelwa mkatwanza tushelwa humsirini hamu mrungu vuro wo mdu yatihimeda ina mbaba fulani bawala maskini lakaja fanya mashuhuli lakaja loza mwana katina wana Paris katina wana Marseille wala katijao yaboni ngunda himeda ina izabarindi ya hime mruna vajagila na vayajagila la mashughuli nenda dahoni na rali wa mikate na rali wa mapesa na wimru maskini kandu ye hulo shindoni inukaja ibita hari mwasinia n'importe quoi quel kibr mtume Muhammad ngurambeyo لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كان ونشي يامبون يمرولون كبري وجويري نما ذراو هرهوني هاي ميمو ما ذراو تتتو كبر mtume hauzi siwa ikamra vango njema habamba nkabwa njema yo kibr mtamba yotsi kibr wanajoveza ngo njema zao wambeza nkabwa njema zao kabazita shauti dharau mroji الكبر بطر الحق وغمط الناس mtume hamba kibri dumruhara yeza kweli bahari weno tablo ndo hara yakamtsudungeza ke fundi wala na ngojoka zila kweli shami humyenga fundi jibrilu unsuta limlemona aukaika jalo mjini hatu kajafanya ada haurilawe basi timila nzima minawe haurilawe dawe mwanamtitira hanasi yani ujewiri wa uhara yeza haki haujewiri mrungu juo kazinu kweli efundi ngamba kweli inude verite zinu fundi ambao shana rilawe yewe ndo biwo yewe mwana wando yewe ndo biwo mrilawe yao yembe udorongo zangu kwanganeza warilawa eza hangu eza hoza sheza Mungu izo zatu sonte pia lazima zambe eza hedini izo za hatu sonte pia haizo ndrongo ramandizo ukibr wa urasist ukibr ya udharau
ukango dharau bawe mzuani sababu mdharau kai mzuani pourquoi mdharau mzuani arende ngumdharau kawe mawore pourquoi joka kumdharau kai mawore harende umdharau kawe mumwali imana joka kumdharau kai mwali zabarindi imwali harende ujoka kumdharau wayimgazija zabaru joka kumdharau wayala bavu fulani wayala mji fulani ujoka kumdharau zabarindi we wala ngazija we wala mawore we wala mzuani we wala mwali we wala mjimhu we wala mjimtiti pia riumbwa hakafu ndobe ya umbwa hadhahabu yabo ndobe ya umbwa hadhahabu matulujani kwa mapesa na gari ya pashie yafanya mashughuli mrajibu wakabo yende mtukufu dunia ndo mtukufu ndamwe mtukufunde uro Mwenyezi Mungu mtukufunde uro Mwenyezi Mungu mtukufunde uro Mwenyezi Mungu mbuna kane mali na kene sheo na kene uministre na kene udirekter na kene ufaume na kene mashughuli mahali na mazara kama inna akramakum inda Allahi atqakum yamtukufu harimani mde uro Mwenyezi Mungu na mpata video waijue once pia utsambe ngodharau mngazija utsambe ngodharau maore utilagwe usimdharau mzuani usilagwe usimdharau mumwani manatini ukudharau wisheke mwana kwalolwa ni mzuani ngodharau yewundo biwutsena halolanda hubitsena iharende na wumkomori mzuani Islam wisheke mwana kwalola mzuani ngomtseshe yewalolanda hubitsena iharende mzuani harende ko Islam ya amini Allah ushoka fulana lola maore ngumdeyo yewaka lola maore konda kuna iharende uko ndasi damu nzima Uislamu ndasi ngumdeyo zabarindi ngumdhara zabarindi eyahambiye ukanyiwa tukufura hano wasayando eyahambiye ukanyiwa tukufura hano wasayando na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hamba la farqa li arabiyyin ala a'jami wala farqa li a'jamiyyin ala a'rabi illa bitaqwa kamati tofauti ya utukufu wa Mwarabu au mzungu au Mwafrika itoti uramungu basi sonti pia rumbwa hakafu annasu sawasiyatun ka asnani almusht sonti pia si sawa hamamanyo ya mpenya les dents d'un peigne là oui les dents d'un peigne nous sommes comme ça mtumedia zamba annasu sawasiyatun ka asnani almusht wanadamu ni sawa pia manyo ya mpenya ratsidoka na kibr watukufu wa Islam mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hangalia ya mruola wayadharawiye maskini wola hasasanya ahunzuye nkantune juba itikomeye ye maskini itimkomeye maskini mtume mwangalia kel madharaula kel kibr ishe masuala mtume amwambia rahane takwambia ye masuala mtume amwambia unatoka ujirabaha na mwone video ya usikitifu yake mwana nyasi mwaha wa kamili imba nyumba ya puha na botsindo ya yechi shabongabo wenchi na wenchi za nyumba zao za puha imeshahau ya mengea watsona mbabahan wandu kwa tsina haja nao wandu wa waranti hama kwa japarokaya hama wanutsi wanadamu nabo mgunguri niko sirlona mvu riniko watsona narishilemna video wake mwana nyasi ziburo ranzi nke rendelene kiswa riwone iso mtume akaureponde yemro ya haja ya dhara umaskini narishilie buwatukufu wa imani wa jamalif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Zibura Abdul Saidi Kufun alafu amebaru ni mwalimu amendamino wanawan tabihu unaelewa alafu tujua hata kwenda bahari on sirani hawan Abdul Saidi unaelewa na unawana unaelewa akan dabna dabina au so na bando jawanu Saidi Kufun wano takabuna kuhakami
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi para Sibura Abdul Saidi Kufun alafu kami baru kami mwadi kami ndio wana tabihu unaelewa, alafu tujua fima tujua hata kwenda bahari on singani hawan tujua Abdul Saidi unaelewa na unaona unaelewa akan dabna dabna au sona badungu jalan Saidi Kufun wendo katabu na kuhanda mimi ngamjori samihi tsina ujanti video ya saya ya kueleza zetabu zimhundrao pia embabilange jo tosha simpaka nite ya saya zetabu zimhundrao ne nyumba namna iliyo ne namna ya menye au harimwe sikuloni ne namna walala wa mjoni samiti na ujua nitiye zendongo hizo nartsone mbabila bahi namna liyo mmono wala irewe toka nsibo nsado hende kelile irewe ajitapilia ya maisha ya mrema ne tabu ne mba nyumba imenyeha zendongo pia zimenyeha na uwadetse na takatushinda henda balaba hato rende kelila zembwade zimreme na tabu na wana na ndini aizo mjoni samiti na utiyeza dunga arubwa tukufu rendeleye eze minuiti esheleri wone zendongorjoka uzababa na basa za husu uislamu ne dini ya hatu aizo insha Allahu ta'ala rishie mesaji mwananyasi na mumtini ya GM special yabo mwananyasi ziburo ukana karjahudi waza insha Allahu ta'ala rangu maudu wanza ya rabbal alamin rangu maudu narjobe hama pesa moroni ya hujau wangaliwa wende ulapitali ya ujawangaliwa nyumba yako elekeziwa ya ujawangaliwa ubueduka ya ujawangaliwa urejeze mbahazi ya hao ya ujawangaliwa urejeze meshaho hundembenru ule unikowa na wala wonsi pia wanaha honsi pia wendi kapi hamadawe wanaha honde namna hiyo nimrumshaho nganyari mweze tabu hizo mtifikiru kanga nyanyi chenga sina nyize roho za hatu na tsindeze roho basi na zitendwa tena na mumtinie GM speciali mwananyasi ziburwa bon courage ou courage ya hao no tukufu wa hao ne kheri ya hao ne fami ya hao ujue karawe rawandru gamanda we tsinda wa weche shana wandru gamanda we nyinyi wandru matukuziwa nyi wandru mwani kwa sheo nyi wandru mwani kiwa daraja nyi wandru mtume ya mvumbu wani harima utukufu na kheri na neema nyinde mwatsongeza owalona mvua lo wanono wa hundao marziki na unono iliwa mnikeni sha maskini wandru wa hafilikaneze mbaza hao wandru kwa tsina hajana basi ziburwa ngasindawe na mumtinie GM special courage kutsaweche ngasinda sinawe ranzi maudu ngojoona ngarjo hubeshe ya kodi wandu darasa ngojo huja na ngojoona izorjo fanya kuganza rabbal alamin obahanu wakansi yabo namna uliyo watsina nkabwa ngarjo huona hubamba nkabwa njema zenguo za nambuha hizo ngarjo huona uvanguo njema za nyitukufu zenguo za nambuha hizo ngarjo huona huvaya nguo njema nyitukufu ze tabu atankabwa kutsinizo ngarjo huona huvamba nkabwa njema no wana wawe namna wavaza ngo za nkudizo ngojoona ngojo uvango njema no bahanu watabu yabo ngojo baona ngabachukawe mawhanza ya rabbal alamin inna Allah mwenyezi Mungu ngujuri saidia ya rabbal alamin watukufu waislamu mjo partager video haku Mwenyezi Mungu yarjalie sibra na courage ya wanzana rikenkonyo nzima ya ujuo kasi waislamu si wanaanya sonsi pia si waislamu si wanaanya Mwenyezi Mungu haribeha duniani ya jerifanyise gizame na singarjoka hufarihentize mali rihentize nyumba rihenso wana rejoha Mungu na harimu hadithi al-Qudsi hadithi al-Qudsi ili njo hendela ya kiswa njo utimizie kiswa ila ya hemri ya joka mtume ya dharawi maskini rahani jaitimizi nga mtimizie kiswa inu yahe mananyasi woi hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu يقول الله لعبده يوم القيامة عبدي
عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول العبد كيف أطعمك وأنت رب العالمين. عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين. هرمو حديث القدس. Mwenyezi Mungu ngujoka hambia mwanadamu yensiku ya kiyama, ngujoambia mwanadamu yensiku ya kiyama, ngujoamba emruma wahangu mo serviteur Mwenyezi Mungu nahumba tikana nzaya kujaja wani kambendu na hala tikana nyora kujani kama jina hano wa marit tikamade kujaja wani lauliya wana kamade wani sashambada la wana hala fayatahajabu l'insan. Mwanadamu ngujo shangaya yu hadithi al-Qudsi, mwanadamu atona bizar ya Allah kaifa ut'imuk, inga mjoka uhulisaje na we Mwenyezi Mungu wekuli wekuno wekuli mbahindu wa anta rabbul alamin, na wede mgombe dunia wekuli mbahindu yabo hukana nzayaje na wekuli mbahindu ihukana nyoraje na wekuno maji wekuli mbahindu wekusiwu ihukamwadeje na wekudoka mwade. Mwanadamu ngujo na bizare nso akiyama Mungu ngujo mwambie maskini sikamwade kujaja waniona sikananzaya kujani bambendo na hala sikananyora kujani kamba majina hano. Mungu ngujo shanga ya maje Mungu ngujo amba jaa abdi istat'amaka abdi, ngamina mwanadamu mruma wahangu maskini yakaharimu tabu hakananzaya kajonda mbendo ya hala lau at'amtahu ikabala humnika wala hupata Mwenyezi Mungu shabala kujapata hola wodosha ukati pata Mungu wodosha ukaze njema wanrenda kuja nipata shahupata Mungu ndio holema wodosha hizo vale kwa nipata njema zile wanirenda vale kwa nifata vale upata Mungu ndio atuliva njema zile siku ya kiyama ndio atuliva mbele yake. Mtumwa wangu hakananzaya kanatabu akautahamendu yale kujenda wamsaidia ikauka kumsaidia vale joka hama kujamnika joka hama hunika mimi Mwenyezi Mungu naomba vale mauri univa mimi lewe joka tihulibizo leo maskini joka uono namna na joka tikutukuza leo ikatibu livru ya hako tsangalia namna wanike mrumu hangu ya kanatabu wamnika mbendu ya hala wamtawaze tabu ujowa wale ziliwa usiku wa leo. Maskini fulani hakana nyora kaja kuhundamba maji ya hano maskini kabala kwende kumsaidia kulumba maji ya mvia bo yambilwa tune maji ya la pompi yambilwa tune maji jao kangu tabiko kumbani ambilwa nemba maji mema ya salsabili na jao maskini kauka kumsaidia mnariala ule maji ya uhano. Maskini hujoona leo maskini fulani mwanadamu yakamwade yatukana mnariali wo hulale dalao maskini kauka utoe pesa huhendeka hulule dalao. Marido abdi imndu mwangu akamwade kujamnika ijo kabala hunipata mimi Allah yakujeshia aya za Qur'an. Mwenyezi Mungu amba man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, la ilaha illa Allah. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله endo vie wanzo yapate Mwenyezi Mungu usimpata jeje Mungu kasina deni Mungu ntumpata jeje ngosaidiyo mwanadamu mruma wa hahe ngosaidiyo ya dini ya hahe usaidiye madrasa msigiri maskini yatima irewe uwasaidi yabo hupata Mwenyezi Mungu. Mkude wangu man dha alladhi yuqridu Allah endo biye mwenye upata Mwenyezi Mungu fayudha'ifahu man dha alladhi yuqridu Allah hasana fayudha'ifahu Mungu yende ya mwenjezi zezinji ya tukanizo ntwa kiyama ishene mna Mungu hamba fayudha'ifahu Mungu ya uduble ya utriple ya umilione ya unikezinji na zinji watukanizo ntwa kiyama ushangaye wende wahondeze ajirizo pia izinzando zinzao
Ezabari upata Mwenyezi Mungu nguhuliwo leo zipata Mungu deze njema warende mdzadzeola deze njema warende kokoola deze njema warende fundiwola kari mwazetabuzila deze njema warende maskini wola deze njema warende jirani ya kari mwazetabuzila tuka ulibe mbalu waye wa msaida mto warumwa hupata Mungu zenjema hupata Mungu hupata Mungu shakuja fata mwanadamu hupata Mungu zenjema ujo urenda kwa mwanadamu shakuja fata mwanadamu Mungu ndejo huliva man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu adha'afan Mungu yakwenje zize zinji basi hautsahaze minuti basanga ndo zaki seriba kishana 4 minuti au 5 minuti ndezabaki ribakishana 4 minuti au 5 minuti ndezabaki 4 minuti au 5 minuti ndezabaki bo watukufu wa khair 4 minuti wala tajiri yavaza ngonjema za stawi hahundu plasi akote ya mndu masikini ya vambango simple katwanze ngo ya hahe itushe e maskini ujewiri na kibr hasasanya ye nguo haivuru ilitsi tushe maskini mtume hamwangalie mtume nerveha mtume ya hausiu Mwenyezi Mungu mtume ya hausiu he haki we yaqtab lillah mtume ya hausiu he haki kaija ya uhinza Mungu mtume kafanya mzaha hizo mtume kafanya mzaha mtume kafanya betizi hizo subhanallah alazim mtume haishia mndu bofendele kiswa mwendeleo shamanzo nieleze ndo ngo mtume hausiu mtume haishia mndu yani kama mndu mshahito la kandaro wakati uzima mtume nerve uso change bo komori na zinto hizo nyuzanza bo komori mtume shanerve hazwafi mtume nerve uso change mtume jua hamba ayulabu bi kitabillah wa baina adhharikum ayulabu bi kitabillah wa ana baina adhharikum mtumamba engamtezawo ne Qur'ani ya Mungu na mingamina muumi mtume njafa ngamziwano ayulabu bi kitabillah msiteza shiri Qur'an msiteza shiri Qur'an na vavoe za haivani mtume gamfanyiluye Qur'ani betezi yamambia nikaizo zourendo ando ngoni kumrumsha hotwala kanraro yinfuwa successive yamba kizo zourendo ando izo titwabia za muislamu izo titwabia za mwanadamu izo twabia za mayahudi na makafiri Naam kazirendo ekazitolonga zorengwa shayo ukirirengwa nzima ekale kalima lijazima mrujo batsuni katola kandaro ikaraditse na pre ngwasuluhuo bala yojo irengwa nzima ekale kalima lijazima yemwe janzima sheka hamba tsuni katola tsuni katola 2 tsuni katola 3 abizo 3 sheka hamba tsuni katola kandaro kalima nzima yojo irengwa ndaro yojo irengwa nzima ingejuka ujuaje bofundi ya mndungu jo uzisiwa ebala ukusudi kango mronzi shashe bala bahi yo abonga renga wotwalaka boyo nzima ukausa kumnika twalaka ngarenga nzima ranzi kuregrete hizo abonga renga wotwalaka nzima shaubakisha na twalaka mbili ngamsulu huo wabaki mbili ekaye mndu amba njalewa njavura bange ntsina ujufumo tsamba tsimnikandaro nraro awakati ngajama basi yohambwa israr rabo hamzi ha assiste ukahamba nraro kajalewa wala katureje dingoni hamba nraro awakati ngarjore ngazikendaro ekemwenyewe ha assist ukabondaro shamu islamu humruni kamrutwala kanraro mtume hamba bongo fanyilwe Qur'ani betis mtume hamba bongo fanyilwe Qur'ani betis ya bongo fanyunguti usiteza share Qur'an maskini mtume uzisiwa yetwala kanjema ya muislamu yukaje ya mwishetwala kanjema ya muislamu
mtume hamba yetwalaka njema ya muislamu ikangani na umani utsilale naye mwezi wa kamili ngolwemba hindu normal kamuhadisiyo normal shamsa mwafikiano kanga mlawanao msamwifikiano kendo lange hisao Mwenyezi Mungu amba imsakum bimaruf watasrihu biihsan na mjulane hanjema za julwa ikanga mlawanao mlawane hanjema